ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. То имрӯз 5 ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон қабул гардидааст, ки ин аз мавқеи асосии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти норасоии об ва пешгирӣ аз обшавии бо суръати пиряхҳо дар сайёра ба ҳисоб меравад. имрӯз дар асоси ҳамин ташаббусҳо ҷомеаи ҷаҳон барои пешгирӣ аз норасоии об ва ҳодисаҳои табиӣ тадбирандешӣ мекунад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ ба ҳифзи пиряхҳо дар назди Созмони Милали Муттаҳид. соли 2025 доир намудани конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе. ин чор нишондоди асосиро ҷомеаи ҷаҳон дар асоси пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул намудааст. ин оғоз нест. аллакай дар ҷаҳон 5 ташаббуси пешвои миллати тоҷик бо назардошти аҳамияти умумибашарӣ ва нақши асосӣ доштан дар ҳифзи ҳаёт дар сайёра эътироф намудааст. вақт собит намуд, ки талошҳои ҷониби Тоҷикистон ба манфиати тамоми давлатҳои ҷаҳон ва халқияту миллатҳост. бо назардошти ҳамин, роҳбари давлати Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори асосӣ дар самти бартараф намудани мушкилоти обу иқлим эътироф шудааст. ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомеаи ҷаҳонӣ ва хусус Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ намуда ва боиси ифтихор боз он аст, ки 14 декабр эъломияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи пиряхҳо ва эълон доштани соли 2025-ро ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ якдилона дастгирӣ намуданд ва ин боиси ифтихори мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ин бесабаб нест ва ҷомеаи ҷаҳониро имрӯз бо тағйирёбиҳои иқлимӣ, норасоии ғизо ва проблемаҳои экологӣ ба як ташвиши ҷиддӣ оварда расонидааст ва ин пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон саривақтӣ мебошад. олимон баъди таҳлилҳо раванди дигаргуншавии иқлимро дар асоси далелҳо собит намуданд. масалан, ба қайд гирифта шудани ҳарорати баланди ҳаво дар як қидаи олам, обшавии пиряхҳо дар дигар қида ва ба қайд гирифтани боридани барф дар қидаҳое ки дар гузашта чунин ҳолат набуд. ин ҳама ҷомеаи ҷаҳонро ба он водор намуд, ки дар асоси ташаббусҳои роҳбари давлати Тоҷикистон муттаҳид шуда ба қабул ва амалигардонии барномаҳо ҷиҳати пешгирӣ аз паёмадҳои нохуши экологӣ иқдом намояд. 2 сола аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз баланд шудани ҳарорати ҳаво дар мавсими гармӣ, умуман камборишӣ ва аз ҳадди меъёри муайян гарм шудани иқлим азият мекашанд. тибқи пешниҳоди олимони соҳа муайян шудааст, ки дар 10 сол 2-3 маротиба хушксолӣ дар мавсим омада истодааст, ки ин фикр мекунам бетаъсир намемонад. Тоҷикистон ҳамчун давлати асосии ташаббускор дар самти пешгирӣ аз паёмадҳои нохуши обу иқлим дар олам эътироф шудааст. дар доираи барномаи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 моҳи марти соли 2023 дар Нью-Йорк таҳти ҳамраисии Тоҷикистон баргузор шудани конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба баррасии ҳамаҷонибаи миёнамуҳлати татбиқи ҳадафҳо собитгари ҳамин аст. яъне Тоҷикистон чорабиниеро ҳамраисӣ мекунад, ки дар таърихи Созмони Милали Муттаҳид дуюмин конфронси сатҳи баланд ба ҳисоб меравад. Наврӯзшоҳи Азизулло Искандари Саид, ахбор. дар шабу рӯзҳои сарди фасли зимистон истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ яке аз роҳҳои паст кардани талафоти барқ ба ҳисоб рафта. ин омил дар таъмини муассисаҳои соҳаи тандурустиву маориф, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва аҳолии мамлакат бо барқ нақши калидӣ дорад. доир бар роҳҳои истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. иқтидори обии мамлакати мо ба самтҳои дастрасӣ ба оби тоза, рушд додани энергияи обӣ, беҳтар гардонидани ҳолати экологӣ ва беҳдошт замина гузоштааст. тибқи таҳлили коршиносон нишондиҳандаи аслӣ дар дурнамои иқтисодиёти Тоҷикистон истеҳсоли энергияи таҷдидшаванда, махсусан энергияи обӣ буда, ба ин восита кишвари мо дар пешрафти иқтисоди сабз ва пешгирии оқибатҳои харобиовари тағйирёбии иқлими сайёра саҳми босазо мегузорад. Тоҷикистон дар
استحصال انرژی سبز و از نگاه اکولوژی تازه مملکتی پیشرفت بوده در تطبیق هدف هفتم رشد استوار که مقصد آن دسترسی همگان به نیروی برق ارزان و با اعتماد است، نمونه عالی برای کشورهای جهان می باشد. آینده نزدیک امنیت انرژتیکی جهان را نیروی تجدید شونده از جمله انرژی آبی تامین و پیامدهای تغییرآبی با صورت اقلیم را کمتر خواهند کرد. اگر منبعهای دیگر نیرودهنده تمام شدنی باشند، پس انرژی آبی دائمی است و از جهت اکولوژی بسیار تازه و بی‌ضرر. با افزایش یافتن اهالی در جهان طلبات به همه نمود انرژی زیاد شده. هر یک کشور تلاش میکند که طلبات خود را با این محصولات حیاتاً مهم قانع بگرداند. در این زمینه طی 10-20 سالهای اخیر استخراج و استفاده ذخیره‌های طبیعی در تمام منطقه‌های دنیا به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و تغییرآبی اقلیمی با صورت سیاره زمین باعث گشته است. مورد به ذکر خاص است سردی طاقت فرسایی که هر یک ما در چند روز اخیر در جسم و جان خود احساس میکنیم، نتیجه و دلیل روشن تغییرآبی با صورت اقلیم می باشد. در صورت عاقلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب در سیاره زمین بسیاری از مشکلات گلوبالی حل خواهند شد. تشبس‌های بین المللی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه آب و اقلیم در حل مشکلات گلوبالی نقشی محوری و کلیدی داشته جهتی به سعادت و خوشبختی رسیدن ساکنان جهان مساعدت می‌نمایند. در زمانی که بسیاری از دولت‌های جهان دچار بحران انرژتیکی هستند و توان تامین پوره ساحه‌های اقتصادیات و شهروندان خود را با انرژی ندارند، دولت و حکومت کشور ما تامینات منتظم نیروی برق را در سرتاسر مملکت به راه مانده است. از همین خاطر باید به قدر تلاش و زحمت‌های شبانه روزی رهبریت دولت و حکومت مملکت برسیم. نیروی برق را صرفه‌کارانه و ثمره‌ناک استفاده بریم. سری وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده قوه برق و استفاده از دستگاه‌های کم مصرف برقی مسئولیت بلند شهروندی و نقش هر یک ما در تامین کار منظم نظام انرژتیکی مملکت و بهتر گردانیدن وضع تامینات نیروی برق می باشد. استفاده مقصدناک نیروی برق یکی از مسائل مهم و استراتژی دولت به حساب رفته از هر یک شهروند مناسبت جدی و غمخوارانه را تقاضا می کند. نیروی برق را دلسوزانه و ثمره‌ناک، صرفه‌کارانه و با احساس بلند شهروندی و ملت دوستی استفاده برید، زیرا در این شب و روزهای سردی همه به نیروی برق احتیاج دارند. ظفر قیومزاده، دلشادی خوشبخت، فیروز موسی، اخبار. در فصل زمستان طلبات با استفاده قوه برق از جانب اهالی زیاد می شود و در این زمینه مشکلی ها برای شبکه های برقی نیز پیش می آید. استفاده درست و ثمره‌ناک برق با تامین سری وقتی ساکنان با برق و رفع دیگر مشکلی ها در این سمت زمینه می گذارد. گزارش در این خصوص. نیروی برق این منبع روشنایی، گرمی و فعالیت منتظم دستگاه و تجهیزات گوناگون میباشد. جهان معاصر را با استفاده نیروی برق تصور کردن غیر امکان است. در دنیا نیروی برق را با واسطه و راههای گوناگون به دست میآورند که از جهت اکولوژی تازه و بی‌خوف این نیروی برق از نیروگاه‌های آبی برق حاصل شونده محسوب می‌یابد. در جمهوری ما نیروی برق استفاده شونده از نیروگاه‌های آبی برقی میباشد. استفاده نیروی برق در همه فصل سال مهم است و ضرور، ولی در برابر این شهروندان و ساکنان جمهوری باید از استفاده دو روز و یا فرهنگ استفاده آن با خبر باشند. حالت عامل‌های گوناگون با مانند استفاده غیر مقصدناک نیروی برق، لامپ‌های تفسان، تجهیزات گوناگون برقی خودساز و استفاده غیر قانونی نیروی برق به تلفات آن می‌رساند که این زیان هم به ساحه مذکور و هم به بودجه دولت است. عامل‌های اساسی صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق از طرف اهالی این اولا در هر یک خانه‌دان استفاده بردن لامپ‌های کم مصرف معاصر دیودی، دست کشیدن از تمام تجهیزات‌های غیر استانداردی خودساز و اینچنین براه ماندن تمام منمون استفاده بری اسباب‌های کم مصرف و معاصر میباشند. ضرورت برای آن نیست که مثلا در بعضی حولی‌های استقامتی، در بعضی خانه‌هایی که حولی نشین هستند بیهوده مثلا سیستم روشندهی گرد و اطراف منمون حولی‌ها را براه اندازند. در قیاس با فصل تابستان که استفاده قوه برق در شهر دوشنبه برای یک شبانه روز از 7 تا 8 میلیون کیلووات ساعت را در بر می‌گرفت، در این روزهای سرد زمستان استفاده شبانه روزی برق در پایتخت از 16 تا 17.5 میلیون کیلووات ساعت را
ташкил медиҳад, вале ба ин нигоҳ накарда омилҳои садамавӣ сари вақт бартараф шуда, шабакаҳои барқии пойтахт ба садамаҳои ҷиддӣ рӯбарӯ нашудаанд ва аҳолии шаҳри Душанбе аз норасоии барқ танқисе намекашанд. Аммо маҳз барои он ки мушкилиҳо дар фасли зимистон вобаста ба таъмини барқ пеш наоянд, истифодабарандагони онро мебояд дар сарфи барқ сарфакор бошанд, ки ҳанӯз фасли зимистон ҳоло нисф нашудааст. омилҳои талафёбии барқ ин истифодаи лампаҳои тафсон ва таҷҳизотҳои гуногуни гармидиҳандаи ғайристандартӣ мебошад, ки дар натиҷа ҳам нерӯи барқ барзиёд ва ҳам ҳолатҳои ба амал омадани сӯхтор мебошад. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҷиҳати равшании хона ва ё коргоҳашон аз лампаҳои камасраф истифода баранд. айни ҳол ки фасли зимистон аст, аз таҷҳизотҳои гармидиҳандаи стандартӣ истифода намоянд, ки ин иқдом ҳам боиси истифода нашудани барзиёди нерӯи барқ, ба амал намудани ҳолатҳои сӯхтор ва сарфаи буҷаи онҳо мебошад. ҳисобкунакҳои дақиқи зеҳнӣ ин технологияи муосир дар самти ба ҳисобгирии масрафи қувваи барқ буда, дар қиёс ба ҳисобкунакҳои қаблӣ ки иваз карда шуданд бартарият доранд. бо гузаштан ба низоми системаи автоматикношудаи системаи ҳисоб ва назорати он ки мо онро низоми биллингӣ мегӯем, тамоми шаҳрвандони ман ҳамон сокинони ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҳам дарк карданд ва онҳо низ вобаста ба ҳамин амалишавии лоиҳа аллакай мутобиқ шуданд ба низоми биллингӣ ва дар ҳамин қиёс бо истифодабари дигар ноҳияҳо, масалан мо мебинем ки бо амалишавии ман ҳамин системаи низоми биллингӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе хароҷоти шабонарӯзии нерӯи барқ хело камтар шудааст. ҳисобкунакҳои дақиқи зеҳнӣ, истифодаи технологияи мазкур ин пешгирӣ аз талафоти барқ буда, ҳамзамон кори пардохти ҳаққи қувваи барқро хеле осон кардааст. ҳамакнун дар биноҳое ки чунин ҳисобкунакҳо насб шудаанд, ҷиҳати пардохти ҳаққи қувваи барқ рафтан ба нуқтаҳои алоҳида ва ё интизор шудани нозири барқ зарурат надорад. танҳо телефони мобилӣ лозим асту халос, дақиқ, осон ва қуллай. сарфакорӣ дар зиндагӣ дар ҳама самтҳо ва аз ҷумла дар истифодаи барқ омили тартиб, таъмини саривақтии нерӯи барқ ва сарфаи буҷаи оила аст. моро мебояд на сарсарӣ, балки ҷиддӣ дар масъалаи сарфакорӣ дар истифодаи барқ аҳамият диҳем ва бо хомӯш намудани беаҳамиятӣ вобаста ба ин масъала чароғи ояндаи хешро рӯшан созем. манучер ализода, меҳрӯзи ҷумъа, барои барномаи ахбор. самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи барқи истифода шудан нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандӣ ҳар як сокини мамлакат маҳсуб ёфта дар таъмини фаъолияти муназзаму бо эътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. аз ин лиҳоз истифодаи мақсадноки нерӯи барқ ки имрӯз яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, аз ҳар шаҳрванд муносибати ҷиддиро тақозо мекунад. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. бо мақсади таъмини пурраи сокинон бо нерӯи барқ, кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Бохтар омодагии ҳамаҷониба дида то имрӯз тамоми нуқтаҳои тақсимоти нерӯи барқро пурра аз таъмир баровардаанд, то дар ин рӯзҳои сарди зимистон ба мушкилӣ рӯбарӯ нагарданд. дар худи шаҳри Бохтар айни ҳол 485 адад искоҳои барқӣ арзи ҳастӣ мекунанд. ҳамашон дар давоми сол аз таъмири ҷорӣ ва таъмири солона гузаронида шудааст. бинобар сабаби бениҳоят талабот зиёд шудан дар ин зеристгоҳҳо баъзан садамаҳо мешавад. асос мушкили мо ин шаҳри Бохтар ин искоҳои барқӣ баландшиддате ки аз система моро ба барқ таъмин мекунанд онҳост ки аллакай нақшабандӣ шудааст. дар соли оянда ба нақша гирифта шудааст, корҳои омӯзишӣ рафта шудааст. як зеристгоҳи 110 ба 10 киловатт аллакай корҳои сохтмонишон дар муҳлатҳои наздик оғоз мегардад. сокинони шаҳри Бохтар бо шукргузорӣ аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш менамоянд то дар истифодаи қувваи барқ сарфакору сариштакор бошанд. маҳдудияти нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз байн бардошта шуд. ин ҳам бошад як таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон аст ки ҷиҳати дар ана ҳамин фасли сармо хоб ба хотири гарм будан ва рӯшан будани хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ равона гардидааст. бояд ки маърифати баланди истифодабарии нерӯи барқро мо нишон бидиҳем ва кӯшиш намоем ки сарфаву сариштакориро дар хонадон ҷорӣ намоем.
тавре мушоҳида мегардад хонаҳои баландошиёна тавассути асбобҳои барқӣ гарм кунонида мешаванд. ба гуфтаи мутахассисон бештари сарбориҳо дар соҳаи энергетика ин аз истифодаи нодурусти таҷҳизоти худсохти барқӣ мебошад. бо аз байн бурдани маҳдудияти нерӯи барқ кору фаъолият дар ҳама шаклҳои хоҷагии халқи мамлакат беҳтар гардида сокинонро бори дигар ба корҳои созандагиву ободонӣ ва пешрафту нумӯи мамлакат роҳнамун месозад. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, Ахбор. با مقصد به مشکلی گذراندن روزهای سرد فصل زمستان با دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 11 ینور سال روان در مملکت محدودیت در تامین نیروی برق از بین برداشته شد. طوری تاکید گردید در این روزهای سرد زمستان باید تشکیلات و کارخانه‌ها و اهالی به خاطر فعالیت منتظم انشاءات انرژتیکی مدنیت استفاده نیروی برق یعنی صرفه‌کاری را رعایت کنند. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و عادلشاد یوسفی از ولایت سوخت. صرفه نیروی برق اگر از یک جانب به تحکیم بودجه اویله و هم تشکیلات و کارخانه‌ها مساعدت کند، از طرف دیگر باعث کاهش یافتن صدمه در زیرساخت‌های برقی و کم گردیدن سرباری در ترانسفورماتور و دیگر انفراستراکچور انتقال دهنده نیروی برق می‌گردد، خصوصا در فصل زمستان. زیرا در این دوره طلبات به نیروی برق بیشتر و با سبب سرباری صدمه‌ها در انفراستراکچور انرژتیکی هم زیاد می‌شود. حالا که سردی هوا در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت روزانه 9-14 و شبانه 15-20 درجه را تشکیل می‌دهد، فعالیت کارمندان شبکه‌های تقسیمات برق شبانه روزی بوده، حالت کار ترانسفورماتور و دیگر انفراستراکچور انتقال دهنده انرژی برق پررا تحت نظارت است و در صورت به وجود آمدن صدمه از جانب گروه‌های نوادار عاقبت‌های آن سری وقت برطرف کرده می‌شود. متخصصان ساحه به آن نظرند که فعالیت منتظم انشاءات انرژتیکی از جمله انفراستراکچور انتقال دهنده انرژی برق پیش از همه به درک و عمل مشتریان ربط دارد. اگر با درک مهمیت این مسئله مشتریان به خاطر صرفه برق از تجهیزات کم مصرف و در دهات برای تامین با گرمی از انگشت استفاده برند، در این حالت انتقال نیروی برق دائمی خواهد بود. در شهر کنیبادام اگر در دوام ماه نوامبر سال گذشته در یک شبانه روز طلبات به نیروی برق 600,000 کیلووات ساعت را تشکیل میداد، در ماه ینور سال روان این نشان داد 300,000 کیلووات ساعت زیاد گردیده است. حالا در شهر استفاده برق در یک شبانه روز 900,000 کیلووات ساعت را در بر میگیرد. جهت تامین با اعتماد کارخانه و مؤسسه ها و اهالی با نیروی برق، کارمندان شبکه های برق شهر کنیبادام قبلا یعنی در دوره تابستان و تیر ماه سال گذشته برای برطرف نمودن قطعه های دارای صدمه‌ناکی و کم نمودن تلفات نیرو، ناقل های سربار خط های انتقال برقی را عوض و تعمیر دستگاه و تجهیزات 9 زیرساخت برقی شدتش 35-10 کیلوولت را پررا عملی نمودند. همزمان در دوره آمادگی به فصل زمستان 11 ترانسفورماتور پررا تعمیر و سیمچوب‌های کهنه و فرسوده به پایه‌های آهن و بتونی عوض کرده شده است که انجام چنین تدبیرها در سمت تامین با اعتماد کارخانه و مؤسسه‌ها و اهالی با نیروی برق زمینه مساعد را فراهم آورد. برای به صدمه گذراندن زمستان از طرف شبکه‌های تقسیمات برق عوض نمودن کابل‌های فرسوده شده، عوض نمودن ناقل‌های فرسوده شده، عوض نمودن جداکنک‌های 6-10-04 کیلوولت، عوض نمودن ترانسفورماتورهای سربار و کمبر نمودن خطهای برقی 0.4 کیلوولت 6-10 کیلوولت به انجام رسیده شد که اهالی پر با برق تامین میباشد و از اهالی یک خواهش کرده می شود که از تجهیزات‌های خودساز و تجهیزات‌هایی که مصرف قوه برقشان کلان می باشد از این خودداری نموده و از دستگاه تجهیزات‌های برقی کم مصرف استفاده برند. عین زمان در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها پررا با نیروی برق تامین بوده، محدودیت وجود ندارد. یادآور می‌شویم که در دوران صاحب استقلالی با مقصد تامین اهالی و تشکیلات و کارخانه‌های ولایت با نیروی برق بنیاد خط انتقال برقی 500 کیلوولته جنوب شمال، زیرساخت سوخت 500، زیرساخت برقی 220 کیلوولته خوجند عینی، خطهای انتقال برقی عینی پنجکن، گلستان 8 و به این مانند باز ده‌ها لایحه دیگر تطبیق گردید. چنین تدبیرهای بزرگ محض با اقدام و تشبسهای سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر تقویت اقتدار انرژتیکی و تامین ساحه‌های گوناگون اقتصادی ولایت سوخت با نیروی برق عملی کرده شد. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، اخبار.
موضوع دیگر تنها در 2 سال اخیر با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 200 انشاءات بنیاد گردیده است. در دوره تجلیل سزار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد بیش از 1000 انشاءات دیگر در نظر داشته شده است. گزارش تاج‌نیسای فیض‌لابک. در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مدت 31 سال زمان صاحب استقلالی مملکت به نتیجه های بلند سازندگی نائل گردید. حالا ولایت با توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان در مرحله نو رشد قرار داشته در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور با افتخار سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه کسب نموده ساختمان انشاءات تعینات اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در هر یک شهرک و دهات ولایت بنیاد و از نوسازی انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته را به نقشه گرفته است. در زمینه عملی نمودن دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت در قلمرو ولایت در برابر بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بنیاد بیش از 1000 انشاءات با ارزش خرجنامه‌ای زیاده از 1 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است. از جمله در شهر خروق بنیاد بیش از 120 انشاءات، ناحیه درواز 103 انشاءات به مبلغ 191.1 میلیون سومانی، ناحیه ونج 101 انشاءات به مبلغ 83 میلیون سومانی، ناحیه روشون 150 بند به مبلغ 399 میلیون سومانی، ناحیه شغنان 312 بند، ناحیه روشقله 205 انشاءات به مبلغ 96.4 میلیون سومانی، در ناحیه اشکاشیم 104 انشاءات به مبلغ 165 میلیون سومانی و ناحیه دوردست مرغاب 83 انشاءات به مبلغ 108 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد که وسیله خوب برای رشد اینفراستراکتور ولایت و بهبودی سطح و صفت زندگی مردم نگرانیده شده است. در 2 سال اخیر اگر نظر کنیم زیاده از 200 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شدند. طبق نقشه چاره‌بینی‌های 35 سالگی با سپارش به واسطه پرزیدنت کشور زیاده از 1167 انشاءات ساخته مورد استفاده بری قرار داده می‌شوند. با نظر نیک و خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عین زمان در دوردستترین جماعت دهات ولایت نیز بنیاد انشاءات ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی خوب به مشاهده می‌رسد. ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت از روند کارهای آبادانی و سازندگی اظهار مینه‌داری نموده از توجه مخصوص رهبریت عالی مملکت در سمت رشد هر یک شهر و ناحیه ولایت عرض سپاس می‌نمایند. ناحیه بلندکوی مرغاب در دوران استقلالیت با دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیمای خود را کلاً دیگر کرد. در 5 سال اخیر در ناحیه مرغاب بسیار بیناهای و انشاءات‌های نو زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. از جمله بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مرغاب، بینای شعبه حفظ محیط زیست ناحیه مرغاب، تالار ورزشی نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9، نیروگاه برقی تاجیکستان، کمبینات معدن تازه‌کنی یک جلوه ساخته به استفاده داده شدند. برای رشد من بعده ناحیه مرغاب 57 انشاءات ساخته می شوند. اینچنین میدان پرچم و نشان دولتی در ناحیه مرغاب در عرفه انجامیابی قرار دادند. حالا به سردی هوا و خنکی فصل زمستان نگاه نکرده در حدود ولایت کارهای بنیادی در یک قطار انشاءات تعینات گوناگون ادامه داشته تا تجلیل ارزنده از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان 1167 انشاءات بنیاد خواهد گردید. با این مقصد در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان از 1000 انشاءات تعینات گوناگون 41 انشاءات ساحه تندرستی، 12 انشاءات ساحه فرهنگی، 85 مؤسسه ساحه معارف و بیش از 1000 کارخانه استحصالی ساخته به استفاده داده می شود که بر رشد و پیشرفت اقتصاد و اجتماعی ولایت و بهبودی سطح و صفت زندگی مردم نگرانیده شده است. تاج‌نسای فیض‌الله مبارک شاه رستم، اخبار ولایت مختار کوهستان بدخشان. با افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورов امسال آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت برگزار می شود. آزمون با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی که با دلیل‌های ردناپذیر و با تکیه بر سرچشمه‌های علمی و تاریخی در کتاب ماندگار و پرارزش تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov و دیگر اثرهای تاریخی انعکاس یافته است، به راه مانده شده است. گزارش دلنازه جمشید. کتاب تاجیکان باباجان غفورov دوره‌های پیدایش تاریخی ملت تاجیک را
пурра фаро гирифта барои наслҳои имрӯзу ояндаи тоҷикистону ҷаҳон далели раднопазир арзёбӣ мегардад. омӯзиши таърих дар замони ҷаҳонишавӣ муҳимтарин омил дар самти худшиносиву худогоҳии миллӣ ба шумор меравад. таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ буда арҷгузорӣ ба он рисолати ҳар як тоҷик аст. яке аз асарҳое ки таърихи миллати тоҷикро аз замонҳои қадим то давраи нав пурра фаро гирифтааст. ин шоҳасари безаволи аллома бобоҷон ғафуров мебошад ки бо мутоилаи ин китоб ҳар як шаҳрванди тоҷикистон метавонад бо таърихи гузаштаи аҷдодони хеш шинос шавад, бо таърихи давлатдориҳои миллати хеш ошно шавад, бо таърихи фарҳангофарини ниёгони хеш ошно шавад. бо ифтихори 115-солагии академик бобоҷон ғафуров бо мақсади арҷгузорӣ ба таърихи пурифтихори миллати тоҷик, омӯзиши васеъ ва ҳамаҷонибаи корнамоиҳои шоистаи халқи тоҷик дар тӯли таърих, ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва ба ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳангсолори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният ки бо далелҳои раднопазир ва бо такя ба сарчашмаҳои илмиву таърихӣ дар китоби мондагори пурарзиши тоҷикони академик бобоҷон ғафуров ва дигар асарҳои таърихӣ инъикос ёфтааст. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 баргузор мешавад. иқдому ташаббусҳои маърифпарварона ва ватандӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мисоли тақдими китоби тоҷикони академик бобоҷон ғафуров ба ҳар як оилаи тоҷик аз ҷониби ҷомеаи мамлакат дастгирию пуштибонӣ ёфта, ҳамчун тадбири саривақтӣ ва муҳим дар роҳи арҷгузорӣ ба таърихи гузаштаи пурифтихори халқи тоҷик арзёбӣ мегардад ва эълони озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат ки соли 2023 доир хоҳад гашт аз ташаббусҳои роҳбарияти олии давлат мебошад. иқдоми пешвои миллат давоми он ташаббусҳое мебошад ки дар тӯли тақрибан 30 сол барои офаридани як ғояи миллӣ баҳри мустаҳкам кардани истиқлоли давлати тоҷикистон пеш гирифтанд ва ин давоми ҳамон иқдомҳо мебошад. мо медонем ки пешвои миллат дар солҳои гуногун баҳри ҷашн гирифтани шаҳрҳои қадимаи мо аз ҷумла 2500-солагии Истарафшан, 2700-солагии Кӯлоби Бостонӣ, 3000-солагии Ҳисори Шодмон, 5500-солагии Саразм, ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён, ҷашни бузургмардони фарҳангу илму адабе ки дар давоми солҳои истиқлолият амалӣ шуданд, ҳамаи ин ба он равона шуда буд ки миллати мо тавонад ки имрӯз аз истиқлолияти хеш муҳофизат кунад. тибқи маълумот, озмун бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳама зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии мамлакат ба истиснои омӯзгорони фанни таърихи ҳама зинаҳои таҳсилот ва олимону муҳаққиқони соҳаи таърих доир мегардад. озмун аз 4 давр иборат буда аз моҳи феврали соли 2023 то моҳи декабри соли 2023 гузаронида мешавад. шоҳасари тоҷикони академик бобоҷон ғафуров на танҳо дар таърихнигории ватанӣ балки дар миқёси кишварҳои хориҷӣ низ шӯҳрату шаҳомати беандоза дошта дар илми ховаршиносӣ падидаи ниҳоят муҳим ва сарчашмаи боэътимод эътироф гардидааст. моеъи зидди сардӣ ба истилоҳ антифриз дар фасли зимистон ба маҳсулоти серталаб табдил ёфта дар мавсими сармо барои воситаҳои нақлиёт аз ин моеъ зиёд истифода мегардад. зимни як санҷиши мутахассисони агентии Тоҷик Стандарт маълум гардид ки баъзе аз соҳибкорон маҳлулҳои бесифати зидди сардиро ба фурӯш гузоштанд. гузориши Манушери Сулаймон. моеъи зидди сардӣ ба истилоҳ антифриз дар фасли зимистон ба маҳсулоти серталаб табдил ёфта барои воситаҳои нақлиёт дар ин мавсим маҳз аз ҳамин моеъ истифода карда мешавад. аз ҳамин талабот сӯистифода карда дар бозори дохилӣ баъзе аз соҳибкорон навъҳои пассифату ғайристандартии антифризро ба харидорон пешниҳод мекунанд ки бар зарари истифодабарандагон аст. зимни як санҷиши мутахассисони агентии Тоҷик Стандарт маълум гардид ки баъзе аз соҳибкорон он маҳлулҳои зидди сардиро ба фурӯш гузоштанд ки бесифат ҳастанду таҷҳизоти санҷишӣ нишон медиҳад ки истифодаи он дар фасли зимистон танҳо ба зарари ронандагон асту бас. антифризи қалбакӣ ҳастад, дарҷ гардидагӣ нест
ки истеҳсол кардаги дар куҷо истеҳсол санаи истеҳсол ягон чи муайян кардагӣ нест. ҳозир мо антифризи қалбакиро мебинем, яъне ки об аст, оби холӣ аст, обро ранг намудагӣ. баъзе аз фурӯшандагон таъкид медоранд ки ҳангоми қабули маҳсулот ба ҳама паҳлӯҳои сифатнокӣ сертификату намуди зоҳирӣ ва тамғагузории маҳсулот таваҷҷӯҳи хоса медиҳанд. гарчанде теъдоди зиёди моеъи зидди сардии ғайристандартӣ аз нуқтаҳои фурӯш ва бозорҳо борҳо мусодира шуда бошад ҳам, аммо бемасъулиятӣ аз ҷониби баъзе аз соҳибкорон ба назар мерасад. бо вуҷуди гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ фурӯшандагони зиёде низ ҳастанд ки ҳангоми қабули молу маҳсулот ба сифату намуди мол беаҳамиятӣ зоҳир мекунанд ки дар натиҷа харидор зарари молӣ мебинад. истифодаи моеъи зидди сардӣ дар ҳолати ғайристандартӣ буданаш танҳо ба зарари ронандагон аст ва дар рӯзҳои сардӣ ба ҳолати воситаҳои нақлиёт зарари ҷиддӣ мерасонанд. манучери сулаймон, фирӯзи мусо, ахбор. аз худхунии заминҳои нави бекорхобида ба афзоиш ёфтани истеҳсоли картошка ва мева дар ноҳияи лағш мусоидат намуд. ҳоло дар 17 анбори калон захираи картошкаву мева ба роҳ монда шудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Баҳриддин Исмониддин аз ноҳияи лағш гузориш медиҳанд. картошка, мева ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзие ки имрӯз нигоҳ дошта мешавад, натиҷаи фаъолияти кишоварзони ноҳияи лағш дар соли 2022 мебошад. айни замон дар ноҳия зиёда аз 30 000 тонна картошка нигоҳ дошта мешавад. хоҷагидорон нақша доранд ки ин намуди маҳсулоти ниёзи аввалро дар фаслҳои зимистону баҳор ба бозор барои истеъмол ва тухмӣ пешниҳод кунанд. захираи картошка дар 17 анбори калон ва дар шароити хона ба роҳ монда шудааст. соли 2022 барои кишоварзони ноҳияи лағш туфайли дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саъю кӯшишҳои мунтазами мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукумияти давлатии ноҳияи лағш соли бобарур буда дар баробари дигар соҳаҳои иқтисодии иҷтимоӣ фаъолияти соҳаи кишоварзии ноҳия натиҷаҳои баланди рушдро соҳиб гардид. дар ноҳия захираи маҳсулотҳои кишоварзӣ ба анҷом расида содироти он ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ идома дошт. ҳар як оила захираи маводи ғизоии ниёзи аввалро аз ҳисоби заминҳои назди ҳавлигӣ ва кушод ба роҳ мондааст. ҳарорати ба парвариши картошка мутобиқ ва хоки ҳосилхез ба истеҳсоли тухмии босифат дар ин ноҳияи баландкӯҳи мамлакат мусоидат мекунад. кишоварзон нақша доранд ки бо байнобат гирифтани шароити кунунии табиат кишту парвариши картошкаро дар соли 2023 мутобиқ ба талаботи технологӣ ба роҳ монда дар таъмини афзоиши истеҳсол муваффақиятро афзун намоянд. дар амборҳои ноҳия имрӯзҳо ба миқдори 14350 тонна захираи тухмии картошка мавҷуд мебошад. фаровонии мева дар бозори истеъмолӣ дар фаслҳои зимистону баҳор аз ҳисоби имкониятҳои ноҳияҳои боғпарвари мамлакат таъмин карда мешавад. соли 2022 истеҳсоли мева дар ноҳияи лағш ба зиёда аз 8200 тонна расонида шудааст. айни замон 4481 тонна захираи мева мавҷуд аст ки он тадриҷан ба бозори истеъмолӣ пешниҳод карда мешавад. амалишавии нишондодҳо дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро таъмин намудааст. кишоварзони ноҳияи лағш азм гирифтанд ки дар соли 2023 ҳидоятҳои пайвастаи роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода аз ҳисоби истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиӣ истеҳсоли маводи ғизоии ниёзи аввалро бештар намоянд. наврӯзшоҳи Азизулло, Баҳриддин Исмониддин, ноҳияи лағш, ахбор. ҳамасола дар рӯзҳои сарди фасли зимистон баҳри таъмини ҳайвоноту паррандагони нодири табиӣ бо хӯрока кормандони ташкилоту муассисаҳои дахлдор ва сокинон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. тадбири мазкур аз ҷониби мутахассисони соҳа дар шаҳри Бохтар ба мамнунгоҳи табиии давлатии Бешаи Палангон роҳандозӣ карда шуд. исмоили соҳибназар дар ин хусус гузориш медиҳад. бо назардошти сардии вазъи ҳаво, барфпӯш будани рӯи замин ва мушкил гардидани дарёфти ғизо барои ҳайвоноту паррандагон аз ҷониби кормандони бахши ҳифзи муҳити зист корҳои биотехникӣ анҷом дода мешавад. бо ин мақсад мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Бохтар тавассути роҳандозӣ намудани чунин тадбирҳои амалӣ дар мавзеъҳои муайяни теппаи таърихии маркази вилоят донагиҳо гузоштанд. ба гуфтаи онҳо ин иқдом имкон медиҳад ки ба қадре ҳам бошад паррандагон тавонанд дар рӯзҳои сарди фасли зимистон хӯрока пайдо намуда аз талафёбӣ эмин монанд. тибқи иттилои масъулин ҳамасола дар мавсими сардиҳо корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад ва бояд дар анҷоми ин кор сокинон низ масъулият нишон дода барои ҳифзи ҳайвоноту паррандагон саҳмгузор бошанд. иқдоми мазкур минбаъд низ идома меёбад.
کارمندان ممنوعگاه طبیعی دولتی بیشه پلنگان نیز امروزها برای حفظ و نگهداری عالم بوی نباتات و حیوانات این گوشه طبیعت زیبای دیار کارهای لازمه را انجام می‌دهند. با گفته مسئولان همه‌ساله برای موسم زمستان در ممنوعگاه آمادگی همه‌جانبه گرفته شده به مقدار ضروری کاه و خاشاک برای حیوانات و غله‌دانگی‌ها برای پرندگان ذخیره کرده می‌شود. ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان نزدیک به 60,000 گکتار حدود داشته اساساً از جنگلزار، توغیزار، قمشزار، کوه، کولها و دیگر منطقه هایی که برای حیات به سر بردن حیوانات و پرندگان نادر مساعد است عبارت می باشد. کارمندان ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان در یک جایگی با متخصصان بخش حفظ محیط زیست ناحیه دوستی در چنین روزهای سرد و بارشات فصل زمستان با راه اندازی نمودن کارهای بیوتکنیکی در موضع‌های معین گشت و گذاری حیوانات و پرندگان کاه و دانگی می‌پاشند که آنها توانند در چنین روزهای سرد غذا پیدا نمایند. ممنوعگاه طبیعی دولتی بیشه پلنگان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دارای موضع‌های خوشباد و هوا، عالم بوی نباتات و حیوانات، پرندگان نادر، گل و گیاه و کل و دریاها میباشد. ممنوعگاه بیشه پلنگان یکی از زیباترین موضع‌های مملکتمان به حساب رفته اهمیت کلان اکولوژی دارد. عالم حیوانات و نباتات چون یک جزء طبیعت زنده یکی از منبع‌های مهم زیبایی آن میباشد و مسئله محافظت طبیعت از نقطه نظر نگاه داشتن نمادهای گوناگون حیوانات و نباتات یکی از سمت‌های اساسی فعالیت کارمندان آن به حساب می‌رود. حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای مربوطه در راه حفظ، نگهداری و استفاده استوار گوناگونی بیولوژی این ممنوعگاه نقشه چاره‌بینی‌های گوناگون را عملی می‌نمایند تا حالت طبیعی ممنوعگاه به استانداردهای بین‌المللی حدودهای مخصوص محافظت شونده جوابگو باشد. با دستگیری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مأموریت ممنوعگاه کارمندان با سر و لباس مساعد کاری و تکنیک‌های لازمه تامین گردیدند. همزمان طبق نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی به این دوره مواد گوناگون غذایی برای پرندگان و حیوانات ذخیره کرده شده امروزها از آن به طور وسیع استفاده کرده می‌شود. 1000 تا پریز در یک منطقه 1000 تا پریز در منطقه ذخیره کرده بودیم. همین ذخیره ما تقسیم کردیم. یک تن دانگی این 500 کیلو دانگی دادیم. طبق معلومات مسئولین در ممنوعگاه بیشه پلنگان قریب 50 نمود حیوانات، 122 نمود پرندگان و زیاده از 480 نمود درخت و گیاه‌ها موجود بوده. برای حفظ این دارایی طبیعت دیار حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌های مشخص می‌اندیشد. کلهای ممنوعگاه مکان زمستان گذرانی پرندگان منطقه های سرد می باشد. با فرارسی فصل زمستان اینجا بعضی نمود پرندگان از دیگر دولت های اقلیم نسبتا سرد داشته آمده تا فرارسی فصل گرما باقی می مانند. قابل ذکر است که با برفپوش گردیدن گل و گیاه، جنگلزار و عموما حدود ممنوعگاه طبیعی دولتی بیشه پلنگان خیلی زیبا گردیده است. کارمندان آن باشند من بعد نیز همین گونه اقدام‌های عملی را راه اندازی کرده در موضع‌های گشت و گذار حیوانات و پرندگان نادر، خاشاک و دانگی‌ها می‌گذارند. اسماعیل صاحب نظر، اسکندر سعید، اخبار. شهر حصار اکوسیستم غنی داشته در آن نمودهای گوناگون حیوانات شیرخوار و پرنده ها موجودند که نگهداری آنها در این فصل زمستان مهم ارزیابی می شود. با مقصد حفظ عالم رنگارنگ وحوش تاجیکستان در فصل زمستان از جانب مسئولین مقامات حفظ محیط زیست و خواجگی‌های جنگل تدبیرهای بیوتکنیکی عملی کرده می شوند. گزارش خبرنگاران ما. با سرد گردیدن هوا و بارشات برف کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل شهر حصار با مقصد حفظ محیط زیست از جمله عالم نباتات و حیوانات بهداشت وضع اکولوژی منطقه کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند. این نوبت نیز در حدود ممنوعگاه‌های شهر چنین یک تدبیر اکولوژی گذرانده شد. برای پرندگان کوهی، برای حیوانات وحشی، کاه، خاشاک چاشیده استفاده ایم. به مقدار 300 کیلوگرم گندم، 500 کیلوگرم خاشاک تقسیم کرده استفاده ایم. در خواجگی جنگل شهر حصار 3 منطقه وجود دارد که یکی از آنها منطقه الماسی میباشد. منطقه الماسی را ما بر برزای نزدیک رفته باز در همین منطقه کارهای بیوتکنیکی را به انجام میرسانیم.
جمعیت سهامی قله‌های تاجیک در شهر ایسار که جهت زیاد نمودن نسل حیوانات نادر با گردش در آوردن زمین‌های بکار خوابیده تأسیس داده شده است. مسئولین تلاش نمودند در این روزهای سرد برای حفظ حیوانات و پرنده‌های نادر تدبیرهای بیوتکنیکی را انجام دهند. امروز برای بوریشات و نقشه کاری در قله‌های بلندترینی که در موضع قله‌های تاجیک شهر ایسار موجود است برای پرندگان و حیوانات نادری که سر داده هستیم برای بعضی خوراکی گندم و از کوه پرس در این نقطه استفاده برده شدیم. در ممنوعگاه مذکور قریب 22,000 سر حیوانات و پرنده‌های گوناگون موجودند که قسمی از آنها محلی و قسم دیگرشان از دولت‌های روسیه، پولش، فرانسه، بلاروس و دیگر کشورهای اروپا وارد کرده شدند. تجربه نشان می‌دهد که فعالیت خواجگی‌های جنگل برای افزون گرداندن گوناگونی بیولوژی، حفظ حیوانات و نباتات نادر، نهالپروری و در مجموع برای پیشرفت اقتصادی مملکت سودآور می‌باشد. در حدود ممنوعگاه‌ها که هدف از تأسیس آنها بهتر نمودن محیط زیست و افزون گرداندن گوناگونی بیولوژی می‌باشد، در نشیب‌های کوه، جری‌ها، تل و تپه‌ها و قده‌هایی که برای خوراکخوری حیوانات و پرندگان بنیاد کرده شدند خاشاک و دام پاشیده شد. در فصل سرمای زمستان در هنگام بارشات برف زیاد در حدود شهر ایسار 300 کیلوگرم دان 500 کیلوگرم کوه خاشاک در موضع شراب پاشیده شد که این اقدام هر هفته و اینچنین در روزهای سرمای زمستان هنگام بارشات برف این اقدام دوام داده ایستاده ایم. در موضع‌های بلندکوی شهر که برف زیاد موجود است با مقدار ضروری خاشاک و دام پاشیده شد که این عامل باعث از بین رفتن پرنده و حیوانات می‌گردد. این است که مسئولین تلاش می‌نمایند تا در حدودهای مخصوص تدبیرهای اکولوژی را راه‌اندازی نمایند تا حیوانات نادر در این مکان‌ها زیاد شود. افزایش و بالا برداشتن سهم جنگل در حل مسائل تغییریابی اقلیم، برقرار کنی جنگلزار، پرورش نیول‌های بهترین محلی تاجیکستان، رشد اینفراستراکچور جنگل و در این زمینه مهیا نمودن شرایط برای سیاحی اکولوژی محسوب می‌یابد. با مقصد امن نگاه داشتن پرندگان و حیوانات در فصل زمستان از جانب کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت در موضع کوهستان رامی تدبیرهای بیوتکنیکی گذرانیده شد. محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده گزارش می‌دهند. بارش برف و سرد شدن هوا در فصل زمستان سببی از بلندکوه‌ها و پایان فرآمدن پرندگان می‌گردد. با مقصد حفظ پرندگان و عالم نباتات و حیوانات از نابودشوی از جانب شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت در کوههای دره رامید کارهای بیوتکنیکی گذرانیده شد. در دره رامید موضع یوس و موضع یاوروز از طرف شعبه کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایم. در اینجا پرندگان کبک دری، حیوانات گرگ، خیرس، سیلاوسین در این موضوع سکونت میکنند. عملی کردن چنین تدبیرها در بلندکوه‌ها و دامنه‌کوه‌ها مهم و سریع ارزیابی می‌گردد. کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها و اجرای وظیفه‌های بزیمه داشته در موضع کوهستان رامیت شهر وحدت و مقدار ضروری گندم و سبوس، بیده و نمک پاشیدند. در یک سال تا 6-7 مرتبه کارهای بیوتکنیکی در این دره میگذاریم. اینچنین شعبه تصمیم گرفته است که کارهای بیوتکنیکی را نیز در رزروات بیوسفری رومید، خواجگی جنگلی رومید نیز گذرانیم. طبق اطلاع کارمندان حفظ محیط زیست حالت جایوزکنی پرندگان و حیوانات از سبب دریافت نکردن دان و خوراک و سردی به عمل می آید. در نیم بیابان‌ها و دامنه‌کوه‌های تاجیکستان هر سال صدها نمود پرندگان را دیدن ممکن است که بعضی آنها مقیمی بوده، دیگرشان موسمی بباشند. انجام دادن کارهای بیوتکنیکی در وادی‌ها و بلندکوه‌ها به آن باعث می‌گردد که حیوانات و پرندگان در کوه‌ها و تل و تپه‌ها سکونت داشته از سردی‌های زمستان امن نگاه داشته شوند. حفظ عالم نباتات و پرندگان نادر در آینده به افزایش سرشمار مساعدت می‌کند. در بسیار موارد بارش برف و سردی فصل زمستان در بلندکوه‌ها و دامنه‌کوه‌ها به تلف یافتن پرندگان و حیوانات نادر سبب می‌گردد. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. موضوع دیگر در مؤسسه‌های تعلیمی شهر بختر تعطیل زمستانی خوانندگان مقصدناک سپری شده. آموزگاران محصلین را به محفل و چاره‌بینی‌های گوناگون ایلاوگی، ورزشی و آموزشی زبان‌های روسی و انگلیسی جلب می‌کنند. از روند تعطیل زمستانی مکتب بچگان همکاران ما گزارش نمودند. تعطیل زمستانی مکتب بچگان از 1 ینور سال 2023 آغاز گردید. در همین زمینه ریاست معارف ولایت ختلان در همه شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت
нақшачорабиниҳои давраи таътили зимистонаро таҳризӣ намуда мақсад гузоштанд ки дар ин давра хонандагонро ба маҳфилу чорабиниҳои гуногун, барномаҳои илмиву адабӣ, китобхонӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, дарсҳои иловагии компютерӣ, омӯзиши фанҳои дақиқ ва забонҳои русиву англисӣ ҷалб кунанд. дар лисеи давлатии рақами 1 шаҳри бохтар аз рӯи нақша чорабинӣ раёсати маорифи вилояти хатлон, шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар силсила чорабиниҳо гузаронида шуда истоданд. аз он ҷумла тайёрӣ ба озмуни тоҷикон оинаи таърихи миллат аз рӯи асари безаволи академик Бобоҷон Ғафуров, аз ёд намудани вожаҳои серистеъмоли забони тоҷикӣ омӯхтан ва аз ёд намудани технологияи муосири таълим, ҷалби хонандагон ба олимпиадаҳои вилоятӣ ва як қатор чорабиниҳои дигар ҷалб намуданд ки самаранок мо давраи таътили зимистонаи хонандагонро гузаронида истодем. дар шӯъбаи маорифи шаҳри бохтар иттилоъ доданд ки дар ҳамаи 16 муассисаи таълимӣ ҳамин гуна маҳфилҳо роҳандозӣ карда шуда муҳассилин ба ҷои ҳар гуна бозиҳои компютерӣ ва истифодаи телефонҳои мобилӣ ба чорабиниҳои судбахш фаро гирифта мешаванд. дар давоми таътили зимистона ҳамаи хонандагон, аксарияти хонандагонро ба маҳфилҳои фанние ки аз тарафи омӯзгорон гузаронида мешавад, аз тарафи маъмурияти муассиса ҳамарӯза маҳфилҳои фанние ки дар таътили зимистона гузаронида мешавад пурра назорат карда мешавад ва он маҳфилҳо самаранок ва босифат истифода бурда мешавад дар раванди дарс. мо дар якчанд муассисаи таълимии шаҳри бохтар мушоҳида кардем ки омӯзгорон низ дар рӯзҳои таътил ба корҳои методӣ машғул шуда ҳамзамон ба озмунҳои сатҳи баланд омодагӣ мегиранд. таълимгирандагон ва бевосита худи омӯзгорон ва таълимгирандагоне ки дар таътили зимистона вобаста ба ҳамон фанҳое ки шавқу рағбати зиёд доранд бо ҳамон хонандагон дар якҷоягӣ дар алоҳидагӣ кор кардастанд ки ин ҳамон малакаю маҳорату истеъдоди таълимгирандаро боз ҳам зиёдтар ва баланд мебардорад. иқдоми маорифчиёни шаҳри бохтар қабл аз ҳама ба он мусоидат мекунад ки хонандагон ва омӯзгорон дар лаҳзаҳои фориғ аз дарсҳои ҳаррӯза маърифату дониши хешро сайқал бубахшанд. абдурозиқ азиз, убайдуллои қодир, шаҳри бохтар, ахбор. инак дастоварди навбатии варзишгари тоҷик бо парафшонии парчами давлатӣ. Меҳроҷиддин Камолов дар риштаи ҷиу-ҷитсу дар маҷмӯъ бо 20 медал аз ҷумла 17 медали тилло ба ватан баргашт. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф аз истиқболи боз як варзишгари муваффақ. машғулияти пайваста услуб ва ҳисси баланди миллӣ ҳуввияти ватандорӣ хоса хештаншиносии асосии муваффақият аст. инак варзишгарони тоҷик дар чемпионати кушоди ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу сазовори 5 медали тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. муваффақияти навбатии Меҳроҷиддин Камолов шумораи нишон ва мақомҳои фахрии варзишгарони тоҷикро боз ҳам бештар намуд. 5 сол аст ки дар чунин варзиш машқ мекунам ва имрӯз ифтихор аст ки ман дар чин ва дар бисёри мусобиқаҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои чемпионии байни чиниҳо иштирок карда сазоворҳои ҷои хуб гаштам ва дар соли 2023 дар шаҳри Ханҷоу дар вазнҳои 80-82 кило бо греплинг ва кемано сазоворҳои ҷои якум гашта ва дар вазнҳои озод ҳамчунин сазовори ҷои якум гашта ва хело фахр мекунам ки аз ватан берун ватани худро муаррифӣ карда ва ифтихор мекунам бо чунин ватан. 4 мусобиқаи байналмилалӣ, минтақавӣ ва дар умум 21 муҳорибаи тан ба тан. Дар давоми 5 соли машғулияти варзишӣ Меҳроҷиддин Камолов бо ишғоли ҷойҳои фахрӣ сазовори 17 медали тилло, 6 нуқра ва 4 медали биринҷӣ гардидааст. Натиҷаи охирин мусобиқаи кушода ки бо номи Ханҷоу дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор шуд, дар 4 нав ва услуби муҳориба ин варзишгар якбора сазовори 4 медали тилло гардидааст. аз санаи 6 то 8 январи соли 2023 дар шаҳри Хуанчжоуи ҷумҳурии мардумии Чин чемпионати кушод оид ба ҷиу-ҷитсу баргузор гардид ки дар ин чемпионати мазкур яъне ки зиёда аз 36 давлат ва умуман шаҳру вилоятҳои ҷумҳурии мардумии Чин ширкат варзиданд ва хушбахтона дар чемпионати мазкур варзишгари тоҷик узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу Камолов Меҳроҷ дар ин мусобиқат ширкат варзид ва тавонист ки дар вазни 80 килограмм
аз намуди ҷиу-ҷитсу ҳам греплинг ва дар вазни 82 килограмм низ дар намуди греплинг ширкат варзида сазовори 4 медали тилло гардад ва ин боиси ифтихори кулли ҷавонону варзишгарони яъне ки ҷумҳурии тоҷикистон аст ки як нафар варзишгари мо метавонад ки обрӯ нуфуз ва парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар чунин сатҳи мусобиқаи байналмилалӣ баланд бард. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардида бунёду фаъолсозии маҷмӯъаҳои варзишӣ бо тамоми шароити муосир сурат мегирад. натиҷа бо истифода аз имконот ва шароити муҳайё гардида комёбии варзишгарон ба муваффақиятҳои соҳавист ки дар ниҳоят давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мешавад. фахриддин муҳаммад юсуф баҳодур қурбонзода ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед.